senantiasa Allah Ta'ala berkahi kita punya umur insyaAllah. Amin. Allah Ta'ala kabulkan hajat kita insyaAllah. Allah Ta'ala mudahkan segala rezeki kita insyaAllah. Wabil khusus rezekinya sahibul bait yang telah meluangkan waktu dan rezekinya insyaAllah pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allah yaf'alna. الفاتحة الله وافترنا بذكر وذكر رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذكر مولد الكريم وشمل عظيم أبو دليل صلاة وتسديد والاستقامة فرجنا أجل جميع أمة الإسلام فتفعل بلانا لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها علمنا رشدنا وركعتنا وسكنتنا واثبتنا لك فيما نقول وفيما نفعل فيما نحتاج إلى إرسال ومثابة لهذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد والأرض والكسر سكنت وفي جميع الأحوال والشؤون في الظهور وفي البطون ورزقنا سبحانه وتعالى وسن اقتداء به وسر بتربيه شربا من شربه وعند ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلينا إلى أهلنا إلى أولادنا إلى ذوينا وإلى ذرارينا إلى من يعنينا يملأ قلوبنا بنور الإيمان واليقين والمعرفة واجعلنا سبحانه وتعالى مما ارتضاه لقربه وشرعه وقائق العبودية له المعدل خالصة ويقينا نسواسل سر ونجواك النبي قائق التقوى ويسره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته أجعلنا سبحانه وتعالى وعنينا وأولادنا وأصحابنا قرة أعين الله أجعلنا من أسر النسيب ذكر هذا النبي المصطفى من أسر النسيب قربه وقرب هذا النبي المصطفى ومن أسر النسيب حبه بهذا النبي المصطفى أجعلنا من أسر النسيب عناية هذا المصطفى أجعلنا من أسر النسيب رضا هذا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائرا نباتنا في كل شأن عالم الدنيا والرزق والآخرة أجمعنا في الرسل الله وردنا وجعلنا سبحانه لا تنأفر الاجتماع بفضل الأرزاق والاجتماع بفضل الأرض والاجتماع بأهل الحوض المورود والاجتماع عند المرء عن السرى والاجتماع عند دخول الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن الله بيصلح قلوبنا وغانمنا وذرنا وباتنا شؤوننا كلها وتفعل الشر كلها وإذا الصالحين من أمته أجمع الصالحين ولدعنا وعد النبيين المرسلين وعلى كل من نبيهم واجزي جميع آخر الجزاء من يجزمنا من يذكر وتوردنا وغير سابقة عذاب لا يتاب ولا فتنة ولا يساب ومن يدك كشف الولايات نجي المسلمين في دوائر الخفايا أي سبحان الله على المزالكنا بخير السرايا لنا كل شان ظاهر نباتنا في الدار نختمنا بكم نسنا في خير رزقنا فيها وعلى من صالحون وعلى من يصالحون وعلى من ما أعتب الله ربنا رأي مسالينيا لنا اليوم أجمعين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة ورفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد اسم البرايا جاء وأوسع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسلك بنا رب خير محيا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآفنا واشفي كل ما جاء يا رب صل على محمد يا رب
وسلم يا رب صل على محمد وأسلع القلب وعفو ونفاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واقف المعاد واصرف وردا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نعل بحسنك الممنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب طاعة رضاك الأنبياء يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجدا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ربك بنا خير خلقك أجمعين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء 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 السلام عليك رب السماء السلام عليك جاهد بالحق الله السلام عليك رب السماء السلام عليك دائم بالحق الله السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Diharapkan untuk kaum bapak untuk tidak ada yang merokok terlebih dahulu, dan ketika kita membaca salawat dan salam pada baginda Rasulullah, tujuan untuk menghormati nama baginda Nabi Muhammad yang kita sebut, supaya ketika nama baginda Nabi Muhammad disebut tidak ada hal yang tidak disukai oleh Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan sebentar Pak kita berhenti merokok, kita berhenti merokok sebentar aja untuk baginda Nabi Muhammad. Insya Allah ngasih hadiah, kita kasih hadiah di dunia, di akhirat dikasih surga sama Nabi Muhammad, di akhirat dikasih syafaat sama Rasulullah. Maka insya Allah sebentar aja, siap nanti sholawat, siap ceramah, siap doa. Habis itu yang mau merokok lagi silakan. Cuma sebentar aja, insya Allah 2 jam, 2 jam setengah kasih hadiah untuk Nabi Muhammad. Insya Allah di akhirat dibalas oleh baginda Rasulullah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil muqtar man dana sallallahu alaihi. Bil idni wa qad nadana labbaika man dallana wa hadana sallallahu alaihi. Salla alayka Allah bari'uka alladhi bika ya mushaffa khassana wa habana sallallahu alaihi. معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام عمات دينك أسبعوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما أدى أهد المودة أن يجل الشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الأبيب لدى المعد إلا وأضع واجها نشوانا صلى الله عليه. أين المؤدون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإنت أشور وأذهبرونا صلى الله عليه. فنهجت الأرواح تشتاق اللقاء وتئن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه. آل المؤدين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارف الآذان صلى الله عليه. واسق إلى أوصاف طه المجتبى واغفر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام سلام عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام سلام عليك. صلوا على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. النور طاع عبد ومن نبي في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنت وكن يقظانا صلى الله عليه. انظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيال مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها أنت بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لي إلهي صانا صلى الله عليه. فأرى الله وما اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبأبي وبذكري والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على نور الذي عرج السماء وفوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء وفوز من
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله ونعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا صلى الله عليه. البشر أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وجه الخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول الشافعين ومشفع أنا قد طلعت وأنا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع أسأل تعطى وقل يسمع لكونك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي والأول آتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل بك ما تنتقص قول أنا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد ما تدري عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ورسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد والدرج عن فتاياتي رد العالمين وأهائل الجود والكرم يا رسول
Semua. Jadikan kami insan yang mulia, ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyadi wa darani, afatayaki wa talalabi, wa ilal judi wal karami, tanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyadi wa darani, afatayaki wa talalabi, wa ilal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. لما تناولت البروج لأحمد عن إذن من مشاه قد كان Sallallahu alaihi. حملت به الأم الأمينة بنت وأب من لها على الإله مكانا. Sallallahu alaihi. الوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان sallallahu alaihi. كان يغمر نور طه وجهه وسر إلى الابن المسعود عيانا sallallahu alaihi. وهو ابن هاشم الكريم شأم بني عبد مناف بني قصي كان sallallahu alaihi. وعلي يدعى من شانه لجأت العزيز بذلك شانا sallallahu alaihi. وأحفظ أصول المصطفى حتى ترى بسلسلات أصوله أبنانا sallallahu alaihi. وهناك كيف اعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي عوانا sallallahu alaihi. فحينما أملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ يأخذ النسوان sallallahu alaihi. وبها أعطلت من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان sallallahu alaihi. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان sallallahu alaihi. والدهر من في بطنها فاستبشرت بدن المخاض فأطلعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت الميلاد المشفع أنا صلى الله عليه بين بدر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك غرز الله المشفع صاحب القدر المرفع نور النواحي يا رسول الله أن كل الكون لأجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك كسان أصنام شركي وبنا شركي تصدى ودنا بالهداية يا رسول الله وعلم الكفر تزاد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا البدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله ما به العفا تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا
صلى الله عليه وسلم محمد الطرى وآله والصحابة ما استنشأ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل وسمعي والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه Daud At-Tirmidzi. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah atau genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Daud dan Tirmidzi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya muliakan Sahibul Bait, yang mana telah menyediakan tempat bagi kita untuk membacakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya muliakan guru kita bersama Al-Habib Fahmi As-Saqqaf, pimpinan Majelis Ta'lim Anwarul Habib. Kemudian orang tua kita Sidil Walid Abdul Rahman bin Junaid As-Saqqaf, para asatidz, para Tengku Rizki Azril, Tengku Syafal Malasi, Tengku Ikhwana, dan para habaib, para tengku, para asatidz yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya tidak berpanjang mukadimah saya, langsung saja kita menuju pada tausiah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Tengku Rizki Azril, kemudian diakhiri oleh guru kita Al-Habib Fahmi As-Saqqaf. Pada para guru, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf jika ada salah dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ta'zim al-ikram kepada ahli bait yang mana sudah mau menerima kita yang sebegitu banyaknya, dan alhamdulillah dan insyaallah juga dengan berkah salawat yang baru saja kita bacakan bersama-sama bisa memberikan kepada ahli bait yaitu keberkahan, dan juga semoga dengan berkahnya baik pembacaan maulid yang baru saja kita bacakan dimudahkan segala hajat dan urusan daripada ahli bait. Kemudian ta'zim wal ikram kepada orang tua kita yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Junaid As-Segaf, yang mana beliau senantiasa juga mulai dari malam pertama hingga sampai sekarang mau menemani kita. Semoga Allah Ta'ala juga sehatkan beliau. Amin. Dan juga Allah Ta'ala mudahkan segala hajat beliau. Mudahkan segala hajat daripada urusan beliau. Kemudian ta'zim wal ikram saya yaitu kepada guru kita bersama yang telah memimpin kita yaitu Al-Habib Fahmi As-Segaf. Juga kita doakan kepada Allah, kepada guru kita. Kita minta kepada Allah Ta'ala untuk guru kita, semoga guru kita dimudahkan dakwahnya. Dan juga Allah Ta'ala semoga mudahkan guru kita daripada segala urusan-urusannya. Kemudian ta'zim al-ikram juga kepada seluruh hadirin dan hadirat jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah. Mungkin sedikit yang akan saya sampaikan yaitu sambungan ataupun pelajaran yang mana telah disampaikan oleh adik kita bersama mengenai tentang masalah berpegang teguh atas ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana barusan telah disampaikan di dalam hadis tersebut, yaitu diibaratkan dengan menggigit dengan gigi geraham. Berarti waktu dibilang menggigit dengan gigi geraham itu gigit dengan gigitan yang kuat, gigit dengan gigitan yang erat. Berarti dalam hadis tersebut disuruh kita untuk berpegang daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di ketika Nabi Muhammad telah wafat, dari mana kita untuk melanjutkan ajaran daripada ajarannya Nabi Muhammad, yaitu dengan mengikuti apa yang diajarkan daripada para sahabat. Sahabat mengambil ilmu, sahabat belajar dan juga bertanya mengenai tentang hukum, yaitu melalui daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sekarang yang memang mungkin enggak satu masa dengan para nabi, tidak satu masa dengan para sahabat, dan juga di bawah daripada sahabat, maka siapa yang kita ikuti untuk sekarang ini? Yang mana pada masa sekarang ini untuk kita mengikuti daripada sahabat, kita tidak pernah berjumpa dengan sahabat. Untuk kita mengikuti daripada masa imam mazhab juga kita tidak sehidup dengan imam mazhab. Mengikuti daripada Nabi Muhammad juga kita tidak semasa hidup dengan Nabi Muhammad. Melainkan sekarang ini kita mengikuti jejak ajaran daripada Nabi Muhammad, yaitu melalui daripada guru-guru kita, melalui daripada ulama-ulama kita, yang mana sekarang alhamdulillah masih Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu beberapa orang dan juga banyak masih alhamdulillah ulama-ulama kita, yang mana ulama kita tersebut masih berpegang teguh dengan ajarannya daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh dari itu untuk kita berguru itu hukumnya wajib. Kenapa?
untuk berguru itu hukumnya wajib? Dikarenakan ketika kita tidak mempunyai guru, maka sungguh kita tidak ada apa yang kita gigit. Sedangkan tadi di dalam hadis tersebut disebutkan yang mana maka wasiat daripada Nabi Muhammad adalah untuk kita bertakwa kepada Allah dan juga kita berpegang teguh kepada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berpegang dan juga menggigit seperti menggigit dengan gigi geraham. Berarti berpegang dengan ajarannya Nabi Muhammad dengan sekuat-kuatnya. Di situ berarti disuruh ataupun disuruh untuk kita yang mana kita ini yang hidup di luar daripada masanya ada Nabi Muhammad dan masanya selain daripada masa sahabat, yang kita ikuti ini dan yang kita pegang secara kuat ini adalah ajaran ataupun pembelajaran daripada pembelajarannya guru-guru kita, yang mana guru-guru kita ini berpegang juga kepada gurunya, gurunya berpegang lagi kepada gurunya, gurunya berpegang lagi kepada gurunya hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dari itu kita dianjurkan dan bahkan diwajibkan untuk berguru. Berguru ini hukumnya wajib. Bukan berarti untuk kita ibadah sesuatu ibadah yang kita kerjakan dengan tanpa adanya ilmu, dengan tanpa adanya guru, maka ibadah tersebut bisa dianggap sia-sia dan bahkan tidak dianggap sah oleh syariat, dikarenakan mungkin syarat dan rukunnya itu ada yang tidak tersampaikan. Maka mungkin cukup hanya sekian dan akan disempurnakan oleh guru kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu khair khalqillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi khair ghuril mayamin, amma ba'du. Habaibuna minal kiram, al-asatid al-a'izza, yang kami muliakan para habaib, para asatid yang telah berhadir di malam yang penuh kemuliaan ini, dan juga pada khususnya sahabul bait yang telah menyediakan kelapangan daripada waktunya, tempatnya, rezekinya untuk sama-sama bisa berhadir, dan terkhusus hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makhluk, menjadikan umat yang termulia bi akramir rusli kunna akramal umami. Disebabkan karena kita gandeng dengan rasul atau nabi yang paling mulia, sehingga kita sama-sama yang duduk pada malam hari ini menjadi umat yang paling mulia. Kita semua mulia, baik yang duduk di belakang, yang duduk depan, yang duduk di samping, yang duduk di ujung, yang duduk di atas kursi di bawah. Semuanya kita mulia karena kita punya satu tujuan untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemuliaan, niat untuk memuliakan baginda Rasulullah, niat untuk mengagungkan baginda besar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang dimana niat tersebut sama seperti niatnya para sahabat baginda Rasulullah. Para sahabat mereka memberikan hartanya untuk baginda Nabi Muhammad, tujuannya apa? Untuk ta'zim, menghormati baginda Nabi Muhammad. Para sahabat keluar berperang bersama baginda Nabi Muhammad, bela baginda Rasulullah, tujuannya apa? Ta'zim baginda Nabi Muhammad, ngagungkan baginda Rasulullah. Para sahabat baginda besar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang di mereka mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad. Satu sunnah demi sunnah baginda Rasulullah.
Satu akhlak demi akhlak baginda Rasulullah mereka ikuti. Tujuannya untuk apa? Untuk ta'zim, memuliakan akan keagungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang begitu singkat daripada baginda Nabi Muhammad dalam hadis yang dibacakan tadi. Setiap malam kita baca hadis Arba'in Nawawi. Setiap malam kita tambah pengetahuan tentang hadis baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang Nabi tadi menyebutkan bahwasanya dengan kalimat yang singkat, ittaqullaha wa sama' wa ta'ah. Bertakwalah kepada Allah, kemudian dengarkan nasihat, kemudian taati. Karena berapa banyak orang kalau umpama disuruh dengarkan gampang. Dengar. Kalau suruh dengar gampang. Tapi problem masalahnya kalau dengar masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Nah, ini yang masalah. Tidak jadi taat. Tidak bisa ngikutin. Masih mending lah kalau umpama masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Masih mending. Entah-entah masih ada nyangkut-nyangkut sedikit nasihat di baik kuping itu. Ini pula kadang-kadang ada yang ketika dinasihati langsung mendal. Tidak masuk sedikit pun. Dan baginda Nabi Muhammad SAW suruh untuk berpegang teguh kepada agama. Caranya bagaimana? Diajarin sama baginda Rasulullah. Caranya apa? Jangan ninggalkan baginda Nabi Muhammad dan jangan ninggalkan khulafaur rasyidin dan para sahabatnya baginda Rasulullah. Jangan ninggalkan baginda Rasulullah dalam akhlak, dalam perbuatan, dalam sifat, dalam sikap dan sahabat baginda Rasulullah. Nabi menyebutkan ashabi kan nujum. Semua sahabatku kata Rasulullah misal seumpama laksana bintang yang ada di langit bagi penduduk bumi. Padahal ada bulan. Padahal ada bulan, tapi Rasulullah menyebutkan bintang. Kenapa? Saking banyaknya. Karena apa? Karena bulannya baginda Nabi Muhammad. Bintang bercahaya berkat siapa? Berkat bulan. Hah? Mana pula begitu? Nah, tidak usah disambung-sambungin. Ya, ini cuma umpama aja. Baginda Nabi Muhammad seakan-akan purnama dan bintang-bintang tersebut adalah sahabat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Rasulullah, yang manapun engkau ingin ikuti sahabat baginda Nabi Muhammad, semua akan dapat hidayah. Enggak pakai kemudian pilih-pilih para sahabat. Oh, saya cocoknya cuma sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tak cocok sama Sayyidina Ali. Oh, saya cocok cuma sama Sayyidina Ali, tak cocok sama Sayyidina Umar. Oh, saya cocok sama Sayyidina Umar tapi tak cocok ya. Kita diinjak sama sahabat masih lebih mulia. Pakai gaya-gayaan pula mau milih-milih para sahabat. Sampai disebutkan oleh para ulama bahwasanya wa ma jara baina ashab Nabi Muhammad SAW naskutu, apa yang terjadi di antara sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad, maka kalau mau selamat diam, tidak pakai bahas. Itu kejadian daripada Muawiyah. Nah, Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Kita pakai Sayyidina. Kenapa? Sayyidina Muawiyah adalah sahabat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Punya peranan penting dalam Islam. Ada perbuatan anak-anaknya beliau, kenapa hukumkan abahnya? Perang sana sini, perang Jamal, perang sipil, kita tidak hadir di zaman tersebut. Kita tidak ikut perang sama para sahabat. Kita tidak ngambil pedang sama para sahabat. Jangan kemudian mulutmu lebih lancang daripada pedang-pedangnya orang kafir Quraisy pada sahabat baginda Nabi Muhammad. Yang manapun sahabat baginda Nabi Muhammad engkau mau ikuti, engkau bisa ambil hidayah. Bahkan di ujung Nabi menyebutkan bahwasanya peganglah agama ini dengan cara tidak membuat hal-hal yang baru. Karena setiap perkara bid'ah adalah maulid bid'ah. Maulid bid'ah atau tidak? Enggak. Memang ada di zaman Nabi. Ada zaman Nabi? Enggak ada. Terus ngapain maulid, Bu? Ayo. Ngapain hadir? Bu, pulang udah. Habis sudah. Ngapain hadir maulid? Ada zaman Nabi? Nggak ada. Terus ngapain dibuat maulid? Ngapain para ulama buat maulid?
orang kalau umpama baca hadis cuma daripada terjemahan begini jadinya. Kalau cuma baca hadis cuma modal bisa bahasa Arab doang. Mohon maaf kalau bisa bahasa Arab doang, itu anak suruh kelas bahasa Arab juga bisa terjemahin. Kullu setiap, bid'ah, dolala sesat, udah habis. Tapi dalam memahami bahasa Arab, dalam memahami hadis baginda Nabi Muhammad, dalam memahami ayat Al-Qur'annya Allah, tidak hanya cukup untuk modal bahasa Arab. Wala tagulla ofin. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, jangan kalian katakan kepada kedua orang tua dengan kalimat ah. Berarti ah aja nggak boleh, tendang boleh. Itu. Hah? Gitu. Kan Allah bilang dalam Al-Qur'an cuman jangan katakan ah. Allah nggak bilang jangan tendang, jangan maki, jangan menghardik, jangan angkat suara. Kalau Al-Quran dibuat sesuai dengan kepala manusia zaman sekarang, saya rasa Al-Quran mungkin ada 1000 jilid, karena mesti disebut semua. Jangan mukul, jangan lewat depan orang tua tak nunduk, jangan kemudian melawan kata orang tua, jangan bilang entar sama orang tua. Oh, panjangan. Tapi dalam memahami kalimat dalam Al-Quran, sastra yang tertinggi, Allah Ta'ala cukup mengatakan wala tagullahu ma'af. Jangan katakan kalimat ah. Para ulama langsung paham, ada namanya majaz dalam Al-Quran. Kalau umpama ah saja tidak boleh, apalagi nendang, apalagi umpama angkat suara depan orang tua, apalagi kemudian melawan orang tua, tidak taat kepada orang tua. Karena dalam memahami, para ulama belajar ilmu, belasan ilmu. Datang umat akhir zaman baru modal bisa bahasa Arab, itu pun lihat terjemahan dari mana? Google. Nah, kalau habis paket habis ilmu. Habis paket habis ilmu. Habis baterai habis ilmu. Baca Quran boleh enggak, Bu? Boleh baca Quran? Enggak boleh? Boleh baca Quran. Dapat pahala. Dapat. Baca hadis dapat pahala. Dapat. Baca sholawat dapat pahala. Dapat. Kemudian boleh dengar ceramah dapat pahala. Dapat. Baca doa dapat pahala. Dapat. Nyebut nama Nabi dapat pahala. Dapat. Berarti baca Quran boleh. Baca hadis, baca sholawat, baca doa boleh. Dengar ceramah, maulid kita. Nah, terus isi maulid apa? Memang dari tadi di maulid ngapain? Dangdut. Hah? Dari tadi ngapain? Kita awali dengan Ratibul Fatihah, kita awali kemudian dengan sholawat, kita baca Al-Quran, kita muji baginda Nabi Muhammad, baca sejarah baginda Rasulullah, ma'al qiyam menghormati baginda Nabi Muhammad, dengar ilmu tentang baginda Rasulullah. Oh boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah dikumpulkan. Kalau sendiri-sendiri boleh. Ini orang begini cocoknya diapain? Di ruqyah bareng-bareng. Nah. Ma'ami adib baginda Nabi Muhammad. Coba angkat nih. Saya mau tes ini. Mau nanya lagi yang ini. Nah, ini yang lebih dahsyat. Nah, tadi aduk bapak-bapak ngerokok dilarang. Ini boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Pada takut jawabnya. Takut nih dukun, Bu, atau apa, Bu, pakai asap begini. Sayyidina Abdullah ibn Umar, putra Umar ibn Khattab, paling senang bakar bukhur, Bu. Putra Umar bin Khattab. Kalau tadi Nabi nyebutkan bahwasanya suruh ikut sahabat baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Umar udah anaknya sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Umar disebutkan dalam riwayat, dalam hadis Al-Imam Nasai, ketika beliau membakar bukhur istijmar bi uluwatin, membakar bukhur dengan sesuatu disebut dengan uluwah.
Kemudian di ujung beliau mengatakan bahwasanya hakadha istajmaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cara Nabi membakar bukhur dulu. Hadis riwayat Imam Nasai. Boleh atau enggak, Bu? Sudah dikasih hadis masih ragu juga? Sudah dikasih hadis masih ragu? Ma yantik anil hawa, tidak akan berbicara kecuali kebenaran baginda Nabi Muhammad. Bahkan di masjidnya baginda Rasulullah, masjid baginda Nabi Muhammad, ada namanya Naimul Mujammir. Naimul Mujammir, orang yang emang ditugaskan untuk Rasulullah untuk bakar bukhur setiap subuh di masjidnya Nabi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya apa ini? Bukan manggil-manggil, Bu, bukan. Ini tujuannya cuma parfum, minyak wangi tok. Pikiran kamu aja kemana-mana. Ini minyak wangi, Nabi Muhammad pakai ini untuk minyak wangi, Bu. Kenapa? Bu punya suami ngerokok? Punya, Bu? Suami ngerokok? Ngerokok? Tuh bawa rokok tinggal berapa hari di baju, Bu? Lama. Ini pakai asap, kenapa Nabi demen? Kenapa Nabi suka? Karena biar baunya lebih tahan lama, biar wanginya lebih tahan lama, nggak cepet hilang. Sebenarnya sudah setiap hari dibahas, ya, tapi dibahas lagi biar kemudian nanti kemudian begitu mau balik, siap sholawat balik, masih penasaran tadi itu asap apa itu? Asap sana sini. Kalau sudah pernah pergi umroh, insya Allah tidak bakal bingung. Karena setiap hari Jumat Masjidil Haram, Bu, Masjid Mekah, setiap hari Jumat Ka'bah dikelilingin pakai ini supaya wangi asapnya nempel di kain Ka'bah biar lebih lama tahannya, karena dicium orang. Karena, Bu, yang cium Masya Allah semua kadang-kadang baunya. Yang cium Ka'bah kadang ada yang udah nggak mandi 3 hari. Alasannya apa? Mau khusus fokus ibadah di Mekah. Ya ibadah kan di hotel ada air. Kadang-kadang Masya Allah pegang Ka'bah, Subhanallah. Makanya perlu dikasih minyak wangi terus tuh Ka'bah. Ini tujuannya. Semua yang kita perbuat adalah untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad, untuk senangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kepengen meniru para sahabat baginda Nabi Muhammad. Mereka mungkin tidak pernah buat acara semisal ini di zaman baginda Nabi Muhammad. Ngapain, Bu, buat acara maulid di zaman baginda Nabi Muhammad? Orang setiap hari jumpa Nabi Muhammad. Tujuan kita buat acara semisal ini untuk nambah cinta kita kepada Rasulullah. Biar kenal siapa nabimu, biar putri-putramu kenal siapa nabimu. Ini kadang-kadang anak-anak kita aja nggak kenal lagi sama nabinya. Minum tangan kiri berdiri nggak baca bismillah. Kadang bukan anaknya, uminya malah. Kadang bukan anaknya, uminya yang nyontohin. Ya Allah. Terus doa pula habis sholat. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, insya Allah. Bawa aku ke surga. Itu malaikat yang dengar doa ibu gimana, Bu? Kira-kira, Bu? Tidak kepengen ditempelin sama malaikat, Bu. Minta doa tapi ngajarkan anak tinggalkan Nabi. Minta doa anak dekat sama Nabi tapi di rumah tidak pernah ngajarkan anak untuk dekat sama Nabi. Kadang anak keluyuran keluar, tidak pakai jilbab, buka aurat. Biasa, sudah. Namanya masih anak-anak. Namanya masih anak-anak. Malaikat Malik juga bilang begitu, Bu. Namanya masih anak-anak, apa-apa, tempat masih luas di neraka. Ya kan sama. Hak malaikat Malik dong, gak boleh ngatur. Jangan nanti dimasukkan ke neraka. Loh, malaikat jangan anak saya. Gak apa-apa, di neraka ada taman anak-anak nanti. Biar main-main di neraka sebentar ya. Tujuan kita untuk buat maulid, untuk ingat Nabi Muhammad, untuk supaya kenang baginda Nabi Muhammad, supaya tambah dekat dengan Nabi Muhammad, supaya tambah kenal dengan Rasulullah, supaya tambah cinta sama Rasulullah. Baru kemudian Allah Ta'ala akan jadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah kenal siapa baginda Nabi Muhammad,
Sudah tahu siapa sosok Rasulullah. Kita buat hal semisal ini, kita pengen gembira, pengen nyontoh kegembiraan para sahabat ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab gembira karena lahir ponakan laki-laki Nabi Muhammad. Padahal kalau dia tahu yang lahir bakal jadi Nabi, mungkin disembelih Nabi Muhammad. Cuman waktu itu dia nggak tahu kalau umpama ponakan laki-lakinya bakal jadi Nabi. Saking gembiranya, dimerdekakan satu budak. Ponakan gue lahir. Yang mana? Laki-laki. Oh, Masya Allah, engkau merdeka. Satu budak hamba saya dimerdekakan. Udah, bebas. Gara-gara dimerdekakan satu budak, sebab karena senangnya Abu Lahab tahu Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang Allah Ta'ala terang-terangan dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya Abu Lahab celaka. Padahal kalau Abu Lahab mau menunjukkan Islam ini gak benar, gampang. Allah itu gak benar, gampang. Kenapa? Karena ayat tabbat yada itu turun ketika Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab masih hidup dan Abu Lahab tahu ayatnya. Celakalah Abu Lahab. Kalau Abu Lahab aja tiba-tiba dia kepikiran, nah Al-Quran bilang celaka, saya masuk Islam deh. Karena Al-Quran bilang celaka. Terus kata Abu Lahab, saya masuk Islam deh, biar Al-Qurannya gak benar. Kan bisa. Kan bisa aja kalau mama Abu Lahab mau ngeprank. Loh bisa loh. Kalau Abu Lahab masuk Islam, jadi sahabat Nabi, ikut perang sama Nabi Muhammad. Akan tetapi begitulah Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan supaya engkau tahu, walaupun ada kemungkinan 100% pun untuk mengubah Al-Quran, isi Al-Quran tidak akan berubah, konkret akan sesuai dengan kenyataan. Kalau Allah Ta'ala udah bilang celaka, walaupun dia masih ada kemungkinan berapa persen pun untuk masuk dalam Islam, tidak akan masuk dalam Islam. Ini bukti bahwa saya luar biasanya Al-Quran. Bukti luar biasanya kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada lawan, bro. Padahal kalau Abu Lahab masuk Islam, selesai semuanya. Tak guna lagi orang-orang percaya kata Nabi Muhammad. Karena satu ayat udah beda sama isinya. Tapi memang Allah Ta'ala ketika turunkan Al-Quran, Allah Ta'ala ingin menyatakan bahwasanya taruh semua kemungkinan yang ada di dunia ini tidak akan bisa melawan bagaimana akuratnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Turunkan, siapa orang yang bisa mengubah Al-Quran, gak akan bisa mengubah Al-Quran. Allah sudah tetapkan kebenaran Al-Quran dari lisan baginda besar Nabi Muhammad. Kitab yang suci diturunkan kepada orang yang paling mulia, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, daripada zat yang mulia. Kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan. Tidak mungkin satupun ayat daripada Al-Quran akan tersalah. Mustahil. Tadi kita sebutkan bahwa kita kepengen gembira akan kelahiran baginda Rasulullah SAW, yang dimana disebutkan bahwasanya kullu dabbatin li Quraisyin wa kullu dabbatin li Quraisyin natagat bifasil isyarah ma'latan bikamalil bisyarah. Hampir semua daripada hewan-hewan yang punya orang Quraisy di kota Makkah tersebut, pada saat hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, mereka semuanya berteriak, bernyanyi, burung-burung berkicauan di atas rumah baginda Nabi Muhammad. Mu'linatan bikamalil bisyarah. Mereka menampakkan kegembiraan mereka akan lahir, akan muncul satu bisyarah lahirnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak cuma dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, tahun yang dilahirkan baginda Rasulullah menjadi berkah karena baginda Nabi Muhammad. فما من عامل حملت بذلك الأم فما حمل بذلك إلا أتى الله في حمل بغلام ببركتي مثل سعادة هذا الإمام. Tidaklah seorang perempuan hamil pada tahun tersebut, pada tahun dilahirkan baginda besar Nabi Muhammad SAW, kecuali semuanya akan melahirkan bayi laki-laki. Semua pada zaman baginda Nabi Muhammad, semua anak yang lahir semua bayi laki-laki. Min barakati wa sa'adati hadzal imam, karena keberkahan dan kemuliaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah berkat baginda Nabi Muhammad, berkat maulid baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam,
Yang belum punya anak, insya Allah dimudahkan punya anak, insya Allah. Yang udah lama mungkin nunggu pengen punya anak, ya Rob, ya Rob, ya Rob, insya Allah. Kita gembira sama gembiranya kita, insya Allah, dengan gembiranya para sahabat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah dimudahkan segala urusan anaknya, insya Allah. Doa udah, tinggal tinggal usaha. Doa minta punya anak, kawin belum, tidak mungkin. Ya, yang belum kawin tinggal nikah. Nggak apa-apa, doa dulu. Tapi doa tanpa usaha hasilnya bohong. Ente doa juga, ente bukan Siti Maryam. Ya. Tiba-tiba hamil sendiri, jangan pula nanti tiba-tiba ada perempuan hamil sendiri lah. Tidak ada ayahnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cocoknya dengan kontak sama malaikat Israel aja. Itu orang begitu. Untuk usaha dalam urusan dunia, mau uang perlu kerja, mau apa lagi? Mau ilmu perlu belajar, mau anak perlu istri, perlu suami, ya, suami perlu. Maka insya Allah mudah-mudahan kita setiap malam jelaskan tentang baginda Nabi Muhammad. Ini udah malam ke-28. Daripada malam pertama setiap hari cerita tentang baginda Nabi Muhammad, cerita tentang baginda Nabi Muhammad, masa sih kemudian tidak nambah cinta kepada Rasulullah, tidak nambah iman kepada baginda Nabi Muhammad, tidak nambah kemudian ta'zim dan pengagungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kalah sesungguhnya sama para binatang-binatang, yang dimana para binatang kadang-kadang lebih menghormati baginda Rasulullah daripada kita manusia yang punya hati, yang punya akal. Kita sering cerita bahwasanya bagaimana selepas meninggal baginda Nabi Muhammad, wafat baginda Rasulullah SAW. Waktu wafat baginda Nabi Muhammad, keledainya baginda Nabi Muhammad Ya'fur, yang biasa kalau umpama Nabi Muhammad mau cari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi Muhammad kalau mau cari Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak pakai perlu ngomong, nggak perlu harus ngomong sama asistennya. Di dalam sejarah disebutkan Ya'fur ini nama daripada keledainya Nabi Muhammad. Dia tahu kalau Nabi Muhammad lagi perlu sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia terus lari ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, terus hantukkan kepalanya di pintu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tak, 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 tak. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar buka, kalau lihat Ya'fur berarti Nabi Muhammad lagi cari Sayyidina Abu Bakar. Keledai pun lebih faham hatinya Nabi Muhammad. Keledai lebih faham hatinya Rasulullah. Nah, umat Nabi Muhammad yang diperjuangkan pakai darahnya Rasulullah kadang-kadang bukan nggak ngerti hati Nabi Muhammad, tapi nggak mau tahu tentang Nabi Muhammad, nggak mau tahu tentang Rasulullah. Sampai kemudian Ya'fur tersebut ketika meninggal wafatnya Rasulullah, dia mandir balik ke rumah Nabi Muhammad, dilihat Nabi Muhammad tak ada. Dia tahu Nabi Muhammad udah nggak ada. Terus Ya'fur keliling kota Madinah. Disebutkan dalam riwayat para sahabat, mereka melihat Ya'fur itu keliling-keliling tawaf kota Madinah sampai berkali-kali. Musing gak berhenti-berhenti. Keledai, waktu kita belajar di Hadramut di Yaman, kita kalau umpama mau ke pasar naiknya keledai. Karena keledai di sana binatang liar. Binatang liar. Jadi di depan pondok pesantren kita banyak keledai-keledai yang makan rumput atau makan sembarangan. Jadi kalau umpama perlu kendaraan, nggak perlu nyari-nyari ojek, nggak perlu. Ambil aja keledai, naik masuk, naik ke pasar. Terus kalau sampai di pasar gimana? Parkirnya gampang. Cara parkir keledai gampang. Bagaimana cara parkir keledai? Taruh kain di atas kepalanya. Itu dia nggak akan gerak sampai kainnya dibuka. Inilah namanya bodohnya keledai. Ya, bodohnya keledai. Padahal kalau digeleng aja kain tersebut jatuh sudah. Tapi dia berdiri, taruh gini. Itu cara mode parkir. Kalau mobil mana? Parkir, truk, sudah. Rem tangan, ini rem tangannya. Masuk belanja mau 1 jam nggak bakal pindah. Itu keledai. Itu keledai. Nah, jangan niru keledai. Ya. Sadar cepet, ada sesuatu. Oh ini nggak boleh, ada yang halangin. Geser. Karena bagi keledai kalau mau halangin, oh ini tembok bro. Ini nggak bisa gerak. Kalau mau naik dulu, angkat kainnya, jalan dia.
Lah emang benar begitu. Kalau nggak percaya cari keledai di sini kalau ada. Nggak ada. Keledai adalah binatang yang paling bodoh, disebutkan dalam Al-Quran bahkan. Binatang paling bodoh adalah keledai. Akan tetapi berbeda keledai yang dimana hatinya ada baginda Nabi Muhammad. Bahkan hewan yang paling terbodoh. Tak mungkinlah saya menyamakan pula umat Nabi Muhammad yang Masya Allah, yang mulia ini dengan hewan yang paling terbodoh. Akan tetapi wahai hadirin wal hadirat, coba pandang hati kita sekarang dengan baginda Nabi Muhammad. Ini hewan yang paling terbodoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika meninggal baginda Rasulullah, dia pusing-pusing kota Madinah seakan-akan tidak ridho baginda Nabi Muhammad meninggalkan dia. Hatinya rindu sama baginda Rasulullah. Sampai kemudian ketika dia rasakan bahwasanya dia tidak dapat lagi menjumpai baginda Rasulullah. Ketika dia dapat tahu bahwasanya baginda Nabi Muhammad tidak akan kembali lagi ke dunia, Ya'fur kemudian mencari salah satu sumur yang ada di kota Madinah. Ketika dapat sumur tersebut, kemudian Ya'fur masukkan kepalanya dalam sumur tersebut, dia terjun sehingga mati dalam sumur tersebut. Dia bunuh diri gara-gara tidak tahan hidupnya tanpa ada baginda Nabi Muhammad. Pak, Bu, ini keledai. Dirinya tidak bisa hidup kalau nggak ada Rasulullah. Ontaknya Nabi Muhammad dol-dol di dalam kandang. Meninggal Rasulullah, kalau bukan Nabi Muhammad yang kasih makan, tidak mau makan. Mogok makan seminggu dol-dol, tidak makan, tidak minum sampai kurus kering. Sampai kemudian terkena penyakit. Dan kemudian dol-dol juga meninggal karena tidak tahan ditinggal oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hewan kesayangan baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang sama dua hewan tersebut. Begitu pula hewan tersebut sayang dan cinta kepada baginda Rasulullah. Sama halnya Bu, Pak, Nabi Muhammad juga cinta kepada kita umatnya. Yang menjadi pertanyaan, akankah kemudian kita membalas cintanya Rasulullah? Ketika baginda Nabi Muhammad mencintai kita umatnya di dunia dan di akhirat, diselamatkan di akhirat dari nerakanya Allah. Maka mudah-mudahan setiap perjuangan kita tidak menjadi sia-sia karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah saya yakini semua perjuangan kita untuk baginda Nabi Muhammad tidak akan sia-sia, karena dalam Al-Quran kita sering sebutkan bahwasanya bagaimana orang-orang mengatakan bahwasanya yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasul sabila. Andai aku di dunia punya hubungan sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap perkara yang memiliki hubungan dengan baginda Rasulullah tidak akan ada yang sia-sia sampai di akhirat nanti, tetap akan dihormati, akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah majelis maulid pada malam yang mulia ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat insyaallah dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa hajat insyaallah pulang hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa dosa insyaallah pulang dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad insyaallah. Bersama baginda Nabi Muhammad insyaallah. Bersama baginda Nabi Muhammad insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولقد اشهدت لنعت من اوصف تحيي القلوب تهيج الاشجان يا الله عليه فما يساوي القول منا يكون ثنانا يا الله كان في السرائر قد علم مدح صفوة ربنا وحنانا يا الله مزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله بالواحد الأحد العلي لنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله حبيبه وصفيه زين الوجود من الإله عبادا يا الله ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله لنا
واغفر ذنبنا لا تأخذ ربي إن خطانا يا الله في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله كل حال حملنا وحمانا من ودى ومن والانا يا الله سنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبنا أوصانا يا الله والحاضرين وسائا في جمعنا ونحن بين يديك أنت ترانا يا الله فاقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله ربنا سنة طه في بقاع الأرض واكبر كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واشفنا كأس الهنا واشفي وافي عاجلا مرضانا يا الله واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب وصل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. هذه آية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعاذ تنزلكم الله الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وعين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل مهد فضلك وجودك ثواب ما قرأنا من مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا المجلس المبارك نية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك إلى عدد سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل بيته وذريته وأصحابه أجمعين خصوصا منهم إلى من استمعنا هنا بسببه إلى المرحوم رؤية بنت عبد الله وإلى المرحوم سميجة بنت راوي رودي كرومو وإلى المرحوم أسمدي بن عبد الله وإلى المرحوم نرت بن بسري وإلى أمينة بنت سميجة وأصوله وفروعه ومنتسبين إلى يوم خاصة ثم إلى رؤي والدينا ووالديكم وأخوات المسلمين آمين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل أولورنا سعوة الأعلى بين أيديهم واجعل إجابة لهم من النار وسترا لهم من النار واشتراء لهم من النار وبلغ من الفردوس أعلى منازلها واغفر لهم جميع الحسنات وجزاءه وأوفاره واغفر لهم جميع الذنوب والخطيئات وارفعهم بإنك إلى أعلى الدرجات واصرفهم بأولادهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح. اللهم ادخل في قبور المرعة والوسطى والأمان والأمن والرضوان يا أنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعينا. اللهم الحمد ضرعنا وجبر إسارنا واقبل دعاءنا واختم بصالحة أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا وجعل خير كلامنا إن انتهى أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعن عن أيها أمتنا عن الأيام وبعد على باعث وارفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون
إنسان إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في الأعمار وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الإسلام وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظرا إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Rabbani amin. Terima kasih banyak yang telah berhadir. Jazakumullah khair. Telah selesai pembacaan maulid, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita baca sampai pada baginda Nabi Muhammad, insyaallah keberkahannya balik ke kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada sahibul bait yang punya rumah yang telah memberikan lapangan waktunya, telah memberikan sedikit lapangan rezekinya, insyaallah mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra putrinya jadikan putra putri soleh solehan insyaallah, keluarga jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ini ada titipan doa dari jamaah Tengku Rizki. Ya, Tengku Rizki. Jamaah Tengku Rizki juga sering di majelis. Nanda Mastura binti Safuadi kecelakaan, gimana kecelakaan? Di Perlak, ya. Juga saya harapkan perempuan kalau bawa motor tolong hati-hati. Beberapa hari yang lalu juga anak akhwat ada yang kecelakaan, ya. Kalau bawa motor tuh hati-hati, jangan banyak pikiran, ya. Jangan banyak pikir masa lalunya, jangan dipikirin lagi, ya. Akhirnya bawa motor kemana-mana nanti, ya. Jangan main handphone kalau lagi bawa motor. Jangan terlalu ngobrol sama yang di belakang, lambatnya kepalanya meleng-meleng begini, celaka akhirnya nanti. Dijaga hadir pengajian, nanti keselamatan juga mesti dijaga. Cara utama jaga keselamatan yang paling utama, pesan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa agar tidak tinggalkan wudhu. Kalau umpama engkau berkendaraan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Musa, kalau engkau berpergian, bermusafir, kemudian engkau dalam keadaan tidak ada wudhu, dan kemudian terjadi sesuatu kepada engkau, fala talumanna illa nafsak, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali engkau dirimu sendiri. Maka disebutkan oleh para guru-guru kita, di antara penyebab orang kecelakaan biasanya tidak punya wudhu, lagi bawa motor atau lagi bawa mobil. Maka dijaga wudhu. Datang ke majelis maulid, wudhu udah ada. Kadang-kadang hadir maulid, sholawat tak pakai wudhu. Ini mau hadir taklim, hadir pengajian tidak ada wudhu. Dijaga wudhunya, wudhunya dijaga untuk jaga keselamatan. Lalu kita doakan untuk Nanda Mastura binti Safuadi dan juga untuk akhwat yang kemarin coba kecelakaan atau dan semua orang-orang yang sakit, dan juga munsyid kita walaupun di belakang, ya, Gorsika katanya suaranya belum maksimal, belum sanggup, ya, karena memang tenggorokannya infeksi kemarin. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh insyaallah. Semua yang sakit insyaallah cepat sembuh insyaallah. Saya juga cepat sembuh insyaallah. Doain diri sendiri. Doain juga Umar 2 hari juga sakit insyaallah. Tapi ngotot juga harus maulid ya, tetap. Akhirlah maulid sudah demam insyaallah hilang gara-gara maulid insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah semua yang punya sakit insyaallah, orang tua yang sakit insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-adhini ila hadratin Nabi al-Fatihah. Rabbani amin. Insyaallah malam besok di kediaman Bapak